मुझसे तुम हो सबको ये पता है। जैसे मैं तुम्हारी माँ वैसे ये मेरी माँ है। मैं हूँ अपनी माँ की प्यारी और तुम मेरी प्यारी। मैं इनकी दुलारी हूँ और तुम मेरी दुलारी। पहले मैं हूँ मुझसे तुम हो सबको ये पता है। जैसे मैं तुम्हारी माँ वैसे ये मेरी माँ है। मैं हूँ अपनी माँ की प्यारी और तुम मेरी प्यारी। मैं इनकी दुलारी हूँ और तुम मेरी दुलारी। मम्मा मुझको आप पसंद है लेकिन मजबूरी है ज्यादा पसंद है मम्मा की। मम्मा मेरी रानी अम्मा। हाँ हाँ ये भी बात सही है। मम्मा से ज्यादा अच्छी और प्यारी है मम्मा की। मम्मा मेरी रानी अम्मा। प्यारी मम्मा मेरी प्यारी मम्मा। मम्मा की है मम्मा क्यूटी नानी अम्मा। मम्मा मेरी प्यारी मम्मा मेरी राज दुलारी मम्मा। मम्मा मेरी प्यारी मम्मा मेरी प्यारी मम्मा। हाँ हाँ ये भी बात सही है। मम्मा से ज्यादा अच्छी और प्यारी है मम्मा की। मम्मा मेरी रानी अम्मा। ভাস করবে না। হ্যাঁ ঠিক আছে তো ধরো সঞ্জয় দে দে লালটা মুখ করে লালটা ধরে ওই সামনে আসতে আসতে তোমার আগে যাও যাও মুসকান আগো। অন্যটা পারাতে আইসা না না ঠিক আছে এই যে হ্যাঁ ঠিক আছে অন্যটা পারাবে না নওয়ার মতো ওটা তো ওই হাতটা তো ওটা ওইটা আচ্ছা এইটা তো নিচে নামবে এটা ধরো এটা এটা এইটা আরেকটা আরেকটা না বলো যাও হ্যাঁ এই যে তুমি পারবো না তুমি হ্যাঁ এই যে তোমার কিছু না ছোট এই যে আমি যাও যাও ওটার উপরে উঠো। ওটা খুলো লক খোলো পুরাটাই করো। সামনে লকে আছে এই যে ছোট এটা ওদের সাইজে। হ্যাঁ ঢুকো থাক। হ্যাঁ এটা ধরে পারবে ধরো না এমনি না হাঁটো পারবো না। এই যে এটি ধাপে ধাপে দেখি উসমান কেমনে পারে তুমি। উসমান হাঁটছো আরো দেখ তাহলে তুমি আর দেখতে পারবে না। পারো আইটাটা আসো তুমি সাহসী না। হ্যাঁ ওটা ধরে রাখো ওটা ধরে ধরে ওটা খুললে ওটা পিছে দাও পিছে হ্যাঁ পিছে দাও ওটা হও না হাসো হ্যাঁ এটা ধরো আচ্ছা এক মিনিট হাঁটো হাঁটো। দাঁড়া 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 ওটা দুইটাই পারো ওটা ধরে হাঁটতে না ওটা ধরে হাঁটতে হবে হাঁটো উসমান। না না ওইটা ধরে হাঁটে না রে একলা হাঁটা।